obbolootana kana irraa akka hin hafne immoo Waaqayyoon gammachiisuuf akkamitti jiraachuun akka isinirra jiraatu barumsa nurraa argattaniittu akkuma amma itti jirtan caalchiftanii akka itti fuftaniif maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin kadhanna. Isin gorsinas waan gochuun isiniif ta'u maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akka isiniif kennine ni beektu. Waaqayyo halalummaa irraa fagaattanii qulqullummaatti akka jiraattaniif jedheetoo isin waame. Dhiirri adduma addaan haadha warraa isaa dhagna isaa qulqullummaatti haa qabaatu. Akka saba warra kaanii Waaqayyoon hin beeknetti kajeellaa dhagna hawwa isaatiinis akka hin kennine. Egaa namni kana irra darbee dubbii kanatti hiriyaa isaa hin goomsiin. Gooftaan warra balleessaa akkasii hojjetan ni adaba jennee duraan dursinee isinitti himneerra. Dhugaa isiniif baaneerras xuraa'ummaatti osoo hin taane qulqullummaatti akka jiraattaniif Waaqayyo isin waamee jedha. Kutaan kuni jireenyi kiristaana tokko maal akka fakkaatu kan nutti himudha. Kiristaanni tokko akkamitti jiraachuu akka qabaatu, deddeebiinsaa Waaqayyoo faana maal akka ta'uu qabaatu kutaa kanarratti nutti hima. Phaawulos ergaa kana gaafa barreessu kanaan dura maal akka isaan baratan isaan yaadachiisa. Akkana jedheetoo akkuma amma itti jirtanitti akka itti fuftanii caalchiftanii akka itti fuftanii isin yaadachiisa. Maqaa Waaqayyootiin isin akeekkachiisa. Ilaal kiristaanni kuni jajjabaataa jiru, kadhachaa jiru, qulqullummaa isaanii eeggachaa jiru. Waaqayyo wajjin walitti dhufeenyi isaanii gaariidha. Garuu immoo akka itti fuftanii jirtan kanatti jedhe Phaawulos irra caalaatti caalchiftanii akka hojjettanii maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin akeekkachiisa jedheen. Akka itti fuftaniif isinin akeekkachiisa. Waaqayyo halalummaa irraa fagaattanii qulqullummaatti akka isin jiraattan fedha. As gubbaarratti fedha Waaqayyo isaanitti hima. Waaqayyo halalummaarraa, jireenya gadhiisiirraa, jireenya qajeelummaatti akka isin jiraattan, qulqullummaa keessan akka eeggattan fedha jedheen. Fedha Waaqayyootti hime. Qulqullummaa Waaqayyo fedhu, jireenyi Waaqayyoon gammachiisu, jireenya akkasii akka ta'e ergatti himee booddee dhiirri adduma adda isaatiin haadha manaa qabaatee qulqullummaa fi ulfina dhagna isaa haa qabaatu jedhe. Dhiirri tokko adduma addaatiin haadha warraa haa qabaatu jedhe. Erga haadha warraa qabaate immoo dhagna isaa kana qulqullummaatti haa eeggatu jechuun ejjarraa fagaatu jechuusaati. Dhagna isaa kana qulqullummaatti eeggatu. Waaqayyo kan inni jaallatu immoo jireenya xuraa'ummaa osoo hin taane jireenya qulqullummaatti. Kanaadhaaf isin waame. Waaqayyo inni isin waames immoo qulqullummaatti akka jiraattaniif isin waame. Waaqayyo immoo warra akka kanatti hin jiraanne akka warra kajeellaa biyya lafaatti jiraatanii warra hawwa fooniitiin godaananis immoo Waaqayyo ni adabaa jedhe. Akeekkannaa waan Waaqayyo immoo isaan irratti himu immoo waan Waaqayyo fidu, waan Waaqayyo godhu, dandeettii Waaqayyo, dheekkamsa Waaqayyo akka Waaqayyo dheekkamu immoo akeekkachiiseetti hima. Asirratti maalitti hima? Tokko Waaqayyoon kaleessa akkamitti waaqessaa akka turan jabaatanii akka isaan qaban. Ilaa warri kaleessa jabaatanii soomaa jirtanii, jabaatanii kadhachaa jirtanii, jabaatanii amanaa jirtanii, jabaatanii cimaa warri jirtanii jabaadhaatii cimaa. Phaawulosis Tasalonqeedhaaf isa kana akeekkachiisa. Inumayyuu immoo irra caalchiftanii akka cimtaniin, irra caalchiftanii akka kadhattaniin, irra caalchiftanii akka jabaattaniin, irra caalchiftanii Waaqayyo wajjin walitti dhufeenyi keessan akka cimu jedhe. Akka hin laafne maqaa Gooftaa Yesuusiin isin akeekkachiisaa jedhe. Itti fufee immoo jireenya kiristaanummaa, namuusa kiristaanummaa keessa akka isaan of eeggatan
warra kaleessa jabaatanii jiraniin itti fufanii akka jabaatanii isaan akeekkachiisa. Arras warri kaleessa jabaatanii soomaa warri turtanii jabaachuu barbaachisaadha. Cimuutu barbaachisaadha. Kiristaanummaan guyyaa guyyaatti guddinarraa gara guddinaatti. Kiristaanummaan gara guddinaatti, gara oliitti. Qulqullummaarraa gara qulqullummaatti. Eebbarraa gara eebbaatti, ulfinarraa gara ulfinaatti kiristaanummaan. Akka isin cimtan irra caalchiftanii isa kaleessa qabattanii jirtan akka hin gadhiisine, akka boodatti hin deebine. Maal jennaan nama baay'eetu booddeetti deebi'e. Kaleessa soomaa ture nama baay'ee booddeetti deebi'e. Kaleessa kadhachaa ture nama baay'ee booddeetti deebi'e. Kaleessa mana Waaqayyootti deddeebi'aa ture nama baay'eetu booddeetti deebi'e. Namoota booddeetti deebi'an ilaaltanii booddeetti osoo hin taane maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jedhe Phaawulos. Akka isin kaleessaa caalaatti cimtaniifanii isin gorsaa jedhe. Waan gochuun isiniif ta'u maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gorsa isiniif akka kennine beektu jedhe. Bal'isanii gorsaniiru. Akkamitti deddeebi'uu akka qaban haala gaariidhaan Phaawulos irra deddeebi'ee gorseeraan. Akkasumas Tiitoon akka gaariitti Phaawulos faana deemee gorseeraan saba kana. Amma eenyutu nun gorsine nuyin? Eenyutu dubbii Waaqayyoo nutti himne? Eenyutu nun barsiisne wangeela? Wangeela namni nageenya hin jiru. Dubbii Waaqayyoo irra deddeebi'ee namni nageenya hin jiru. Garuu innumti dubbatuyyuu, innumti namatti himuyyuu dubbii Waaqayyoo jiraachuun isatti ulfaateetu dubbii Waaqayyoo afaanuma duwwaadhaan, dhageettiidhuma duwwaadhaan ta'ee jira. Sirrii miti? እስቲ ያልሰማችሁ ሰዎች የላችሁም? የእግዚአብሔርን ቃል ሁላችንም ሰምተናል። አሁን በዚህ ዘመን ሰው ወንጌል ከምትነግሩት የሽንኩርት ወሬ ብትነግሩት ደስ ይለዋል አይደል? የጦርነት ወሬ ብትነግሩት አይደል? አይ ሽንኩርቲ ነከሲት ወደደራ አይ አከብት ጅራቱ ከጀዴ በቃ ሰመዳሳ ኮረኮርተኒ ጎለሳትም ተንጃለተነምኒ ወንጌልን ጃለቱ ሶሉ ጋዝን ይተማ waa'ee jireenya barabaraa namni dhaga'uu barbaadu salphaadha, muraasadha saba Waaqayyo. Jireenyi kee kun gaarii miti, gara fuulduraatti jabaadhu namatti hin jedhu hin jaalatu namni. Cubbuu keelaa hojjettee jirta Waaqa gaddisiisteetta deebii namatti hin jedhu hin jaalatu namni. Waaqayyo garuu kan jaalatu በድላችኋል ተመለሱ ንስሐ ግቡ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ። ንስሐ ግቡ፣ ሕይወታችሁን ቀድሱ፣ ክብራችሁን ንጽህናችሁን ጠብቁ የሚለውን ድምጽ እንዲሰማ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እኛስ የምንፈልገው ሌላ ነው። መኪና ሲኒ ከነማ መነርገቱ አይዟችሁ ሴናን ኬሰዲ ሲኒ ጅጅረማ መፋሩ መፋከለ ሰበርሲሳኒ ፍቃዱ የሮዱ በርሲሰኒ ዋይ ፋርፈና ትዝ ጋፈነ ጀዱ እንዱምቱ ዋይ በቃ ታሪክ እንኪያሬ ምናምን ይላል። ታሪኪን ሳሰማሊ ደው ጀተኒ ከሌሰ ብሪን ቀቡ አረከ ብሪ ያርገቱ ስሬት ገደ ኮነ ራካስ መገደ ኪሰከሚ ስራካስ አግኒኮ ሴና ኮና ጅጅር ጥሩ ዳ ሴና ነማንጅጀራው አከ ምንም ቀላል ነው። ግን ትኩረቲን ኬኛ ዝማሪያችን ምድር ምድር ይሸታል። ስጋዊ ስብከታችንም ስጋዊ ነው የሚሸተው። ለሰማይ አላደረሰንም። ጠላት ሲል አንድ ዘማሪ በዚህ ዘመን ከሰው ጋር ከተጣላ የሆነ ጠላቴን አጥፋልኝ ብሎ ይዘምራል። ጠላቱ እኮ ሌላ ሰይጣን አይደለም፣ ያ ጓደኛው ሊሆን ይችላል አይደል? ስለምን የሚንዘምረው ዝማሬ ሰማያዊ ነው ወይ? ስብከታችን ሰማያዊ ነው ወይ? የሐዋርያት ነው ወይ? ፋርፈናን ኬኛ ለለምኒ ኬኛ ደደቢን ኬኛ ካንዱ ከቡቶታቲሞ ያደፎኒ ረቲ ከን ጃረሜዳ ጀን ሮባዬ ቁልቁሉም ጳውሎስ ማልጀዳ ዮሐንስ ኤርጋይሳ ረቲ ኤርጋይሳ እሰጀል ቀባ በቆና አፉሪ ለኮብሳ ቶኮ ካስተኔ ዱብስተኒ አከደ ጀዴቱ ኑቲማ ኤርጋ ዮሐንስ ጀልቀባ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ሲታነቡት እንዲህ ይላል። ኤርጋ ጳውሎስ ዮሐንስ 4 ማለት ነው። ኤጋ ምቾተኮ ወራ ፉሮኒ ዱበነ ጀረንዱማ ኢነመኒና
waaqayyo biraa yoo ta'ani afuurota isaanitti hin dubbatani qoradhaati ilaalaa. Raajonni sobduuni gara biyya lafaatti ba'aniiru. Afuurri Yesuus Kiristoosiin fooniin dhufuu hin beeksisne. Inni kan waaqayyoo miti. Kanaanis afuura waaqayyoo ta'uu hin hubattu. Afuurri akkanatti Yesuus Kiristoosiin amanatee beeksisu hundinuu kan waaqayyooti jedheetu qulqulluu Yohaannis afuuronni ittiin biyya lafaarraati barnootiin ittiin adda baasnu maal akka ta'e nutti hima. Inumayyuu immoo gadi bu'ee maal jedhaa? እንዲህ ብሎ ይናገራል። namoonni baay'een waa'ee biyya lafaa isaanitti himu namoonni isa dhaggeeffatu nuyi kan nu dhaggeeffatu garuu hin jiru nuyi waa'ee samii isinitti himnaa jedhe. Waa'ee samiidha lallabni keenya kan ta'u qabaatu. Waa'ee lafaa miti. ሰማይ ነብር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። የሚያልፈውን ሳይሆን የማያልፈውን ይዘ መጽናት ነው ያለብህ። የማያልፈው እግዚአብሔር ነው። የማያልፈው የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ከን እንደበረ ሞቱማ ዋቀዮቲ ሞቱማ ዋቀዮ ኢሳን ደበረ ሰና ኢሳ በረበራን ጅራቱ ሰና ሐዊ ከኛ ኢሰቴ ኢሳ ዶፋቲ ሳ ኤገኑ ሰነቲ ጭሙቱ በርባቺሳ ደሰባ ዋቀዮ ሰነቲ ጭሙቱ በርባቺሳ ኖ ማልቲ ጭምነ ይጀረመው ፈላሉ ማልቲ ጭምተን ይጅርቱሲን ከኔ ጀምሮ እስቲ ራሳችንን ፈትሽ። ማልቲ ጭምነ ይጀረ ሞቱማ ዋቀዮቲፍ ጭምነ ይጀረሞ ትግሊን ኬኛ ልፋቲን ኬኛ ዋይሉ በብየ ለፋቲ ነቲማሜ ዋይ ብየ ለፋቲ ሞ ዋይ ሞቱማ ዋቀዮቲ እስቲ ፐርሰንቲ ዲባ ኬሳ ፐርሰንቲ ኩዳኒ ዋይ አፉራቲ ፊንጭም ንምና ፐርሰንቲ ኩዳኒ ሰገልተማ ከፎኒ ኩዳኒ ንምና ንምኑ kitaaba qulqulluu keessatti seera asraat bakuraati yookiin immoo seera kurnoo baasuu keessatti 10 kaneenyuti 9 kaneenyuti kan waaqayyooti moo kan keenya maali dubbadhaa maali kaneenyuti tan kan kee tokko kaneenyuti dhuguma tokkuma sana yaadaarra waaqayyoof tokkuma sana min leela ta'uti tokkuma waa'ee mootummaa waaqayyoo parsantii tokko yaadaa jirra yellam addunyaan immoo parsantii dhuma 99 parsantii dhuma addunyaa keessatti kufee jira. Nu immoo warri gara kiristaanummaatti dhufnee addunyaa keessaa ijoollee waaqayyoo warri taanee mucaa waaqayyoo warri taanee mucummaa sillaasee warri argannee nuyi akka isa gaafa waamamnee sanatti akka isa ijoollee waaqayyoo taanee sanatti irra caalaatti cimnee dhaabbachuutu akka barbaachisu Phaawulos ergaa isaa Tasaloniqee kanarratti nutti hima. Ilaala isayyuu immoo isin akeekkachiisne. akeekkachiisa isaa kana keessatti immoo itti fufee maal jedhaa? Waaqayyo xuraa'ummaatti akka hin jiraannee fi akka jiraattanuuf isin waamnee jedhe. Xuraa'ummaatti akka jiraattaniif. Xuraa'ummaa jechuun maal jechuudha? Waaqayyoon malee jiraachuu. Jireenya kiristiyaanummaa of keessaa hin qabne jiraachuu. Isa kanaaf hin waamamne. Xuraa'ummaa jechuun hojii saba waaqayyootiin taanee hojjechuu jechuudha. waaqayyo qulqullummaadhaaf nu waamee hojiin keenya deddeebiin keenya ba'uugaluun keenya qulqulluu akka ta'u gochi keenya qulqulluu akka ta'u Kiristoosiin akka fakkaannu bifa isaa akka qabaannu waaqayyo nu waameera. Dukkana keessaatii gara ifaatti nu waameera. Xuraa'ummaatti beekan keenyatu xuraa'ummaatti jirame natti himame. Xuraa'ummaa jechuun akka malee jiraachuu. Hojii warra namannee hojjechuu. Hojii saba waaqayyoo kan hin taane hojjechuu. Maal hojjechaa oolla? Arrabni keenya xuraa'ummaa dhiiseera. Garaan keenya qalbiin keenya kun xuraa'ummaa yaaduu dhiiseera. Qaamni keenya qulqullaa'eera. Moo kiristiyaanummaan keenya kanuma afaanii duwwaadha. Kanuma uffataa duwwaadha. Kanuma deddeebii duwwaadha. እስቲ ክርስትናችሁን ፈትሹ። እንደቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ምን ይሁን? ይጠንቀቅ። ዳበቴ አከጅሩ ከኒሰት ፈካቱ አከንኩፍኔ ኦፋየገቱ እስቲ ራሳችሁን ፈትሹ። ራሳችንን መልከት እስቲ ክርስቲያኖች ወድቀን ነው ወይስ ያለ ነው? ወይስ ቆመን ነው ያለ ነው? ሕይወታችን ክርስትና ይሸታል ወይስ አሕዛብ ይሸታል? ኃጢአተኞች ይሸታል በደለኞች ይሸታል ወይስ ክርስቶስ ይላል? መዓዛችን ሕይወታችን ክርስቶስን ያከብራል ጅሬኝ ኬኛ ክርስቶስን ከበጀሞ ጅሬኝ ኬኛ ደደቢን ኬኛ ዋቀዮን ይገመቺሰሞ
isatti waamamne sanatti cimnee jirramoo akka warra namanneetti jirraarranuyi. ጴጥሮስ ማል ጀዳ ያሳለፋችሁት ዘመን ይበቃችኋል አለ። ያሳለፋችሁት ዘመን እንደ አሕዛብ ላላ አከ ወረይ ነመኔቲ ከኒሲን ደደቢያ ቱርተን ሱኒ በሪሲን ደበርሲተኒ ኤጁዳን ከን ደበርሲተኒ ኦፍ ጡሬሱዳን ከኒሲን ደበርሲተን ሱኒ ሲንጋጀር በቃ በቃኝ በሉ እስቲ። ኃጢአት ይብቃኝ፣ ነውር ይብቃኝ፣ ውሸት ይብቃኝ፣ ያለ ልክ መኖር ይብቃኝ፣ ከእግዚአብሔር መንግስት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ውጪ መኖር ይብቃኝ፣ ለክርስቶስ ልኑር በሉት እስቲ። ነጋ በርጩቡት እንደደቢያ ቱሬ ሶቡን ነጋ መቃነማ ጡሬሱን ነጋ ኦቦሌሰ ጅቡን ነጋ ሲላኦኑይ ቶኮ ሲላኦኑይ ጆሌ ዋቃቲ ወልጅቡን ኑዋገው ጀኔ ሙርቴ ፈኔ በውቱ በርባቺሳ ደረላ ሰባ ዋቀዮ jireenyi keessanii qulqulloota yoon fakkaanne jireenyi keessanii Kiristoosiin yoon fakkaanne fakkeenya inni isinii dhiisee ture sanarra akka yoon deddeebine waaqayyo warra akkasii na dabade ጳውሎስ እግዚአብሔር ይቀጣቸዋል አለ። ያስጠነቅቃል፣ ጥንቃቄን ይናገራል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል የማይኖሩትን እግዚአብሔር ይቀጣቸዋል አለ። ስንቶቻችን ከቅጣት እናመልጥ ይሆን? ሜቀንከኘቱ ደከምሰ ጀላት ይወላ እትፉፌ ዲሪ አዱማ አዳኒ አደመና ቀባቴ ቁልቁልማ ቃማይሳ አይገቱን። አሁን ሰውን እያረከሰ ያለው ዝሙት ነው አይደል? ሰውን እየጣለ ወጣቶችን እየበላ ያለው ደርገጌሳ ደርገጌቲ ከኛታ ጅሩ ጩቡይኒ ዋቀዮን ጃለኔ ኤጀ keessatti kufee namni xuraa'ee jira. Natti maameen sobaa xuraa'ee jira, ejjummaan xuraa'ee jira, sagaagalummaan kufee jira. Namni qaama isaa kana diigee of xureessaa jira. Saba Waaqayyoo of hin xureessinaa, qaama keessan qulqullummaatti eeggadhaa. Quxura 7 ላይ ቁጥር 4 ላይ ወንድ ሁሉ እያንዳንዱ tokkoon tokkoon isaa adduma addaanii haadha warraa isaa tokko haa qabaatu jedhe. haadha warraa tokko haa qabaatu jedhe. haadha warraa meeqa jettan? haadha warraa meeqa? haadha warraa tokko. abbaa warraa haadha haati warraa abbaa warraa meeqa? abbaa warraa tokko haa qabaatu jedhe. amma በዚህ ዘመን ሰዎች ለትዳራቸው አይታመኑም አይደል? ለትዳራቸው ስለማይታመኑ በየቦታው ይወድቃሉ፣ በየቦታው ዝሙት ይሰራሉ፣ በየቦታው ስጋቸውን ያረክሳሉ። ክርስቶስ የሞተለትን ሰውነታቸውን ለኃጢአትና ለዝሙተኞች አሳልፈው ይሰጣሉ። ክርስቶስ ቃመ ከና ገቲዳም ቢተቴረ ዱኤራፍ ጳውሎስ አከነ ጀኔኑቲማ ቃመ መነዋቀዮ እንዲጊና መነዋቀዮ ከንዲጉ ዋቀዮ ኢሰ ዲጋኑን ጀዳ ተቆፋ ቆሮንቶስ በቆና ሰዲ ኩዳጃት ይወዱ ቢሰኒ ሰውነታችሁን አታፈርሱ እርሱም የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ቁጥር 36 ላይ ወርዶ ደግሞ በዋጋ ተገዝታችኋል፣ የራሳችሁ አይደላችሁም፣ ሰውነታችሁን ጠብቁ፣ በዚህ ስጋችሁ እግዚአብሔርን አክብሩ ይላል። ቃማ ኬሰን ከናኒ ገቲዳም ቢተምተኒቱ ነሙማን ኬሰን ኩን ኬሰን ሚቲ ሪፌንሲ መታ ኬሰን ሚቲ ዋን ሁንዱምቱ ኩኑ ገቲዳም ቢተሜራ መነ ዋቀዮ ከነ ሂንዲይና ፎን ኬሰን ከናኒ ጎፍታ ተጃጅላ ጀዴ ፎን ኬኛ ኩን ጎፍታ ተጃጅላ ጅረሞ ቢየለፋ ተጃጅላ ጅራራ ፎን ኬኛ ኩኒ ጩቡ ተጃጅላ ጅረሞ ጎፍታ ተጃጅላ ጅራራ ፎን ኬኛ ኩኒ ዋቀዮ ፉልፊነ ላቻ ጅረሞ mana seexanaa ta'ee jira. of gaafannu saba Waaqayyo ለምን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ይናገራል። ዘሌዋውያን 11:44 ላይ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝ፣ ሰውነታችሁን ቀድሱ አለ። አኒ ዋቅኒ ኬሰኒ ቁልቁሉዳ ቃመ ኬሰን ቁልቁሌሳ እርኩሰትን አትንኩ አለ። እርኩሰት ማለት ኃጢአት ነው፣ ዝሙት ነው፣ ውሸት ነው፣ ኃጢአት በደል ነው። ሰውነታችሁ ቀድሷል። እግዚአብሔር የሚፈልገው እንድትቀደስለት ነው። ዋቀዩ ከንበርባዱ አከቲ ቁልቁል ወፍቱ በርባድ አከቲ ሙዳን ቀምኔ በርባድ ማሊፍ ጀናን
arshaa foolii qabeessa isa mudaan qabne isa cubbuu hundarraa nama qulqulleessu dhiiga isaa qaraanii irratti si dhangalaase gatiin ati ittiin bitamte warqii miti gatii ati ittiin bitamte doolaara miti gatii ati ittiin bitamte yuuroo miti gatii ati ittiin bitamte qarshii addunyaa kana irratti gatii jabeessa ta'e miti gatii ati ittiin bitamte dhiiga Yesuus Kiristoos dhiiga ilma Waaqayyootiin bitamte kanaaf gatii ittiin bitamte sani kabajuutu sirra jiraata ተገዛበትን ዋጋ ልታከብረው ይገባል በዋጋ ተገዝታችኋልና የራሳችሁ አይደለም ለራሳችሁ አይደለም ማለት ለራሳችሁ አይደላችሁ የራሳችሁም አይደላችሁ የእግዚአብሔር ናችሁ እግዚአብሔር በዋጋ ገዝቷችኋልና ገቲዳን ሲምቢቴራ ከናፍ ገረከነትሞ ገረገቲዳን ቢተምተኒ ትጋፈሲ ዋም ዋቅኒ ከሰኒ ቁልቁሉማ ተከጀራተኒ ቢሲዋሜ ጀለ ቁልቁሉማት ዳግነ ሳይገጩቱ ሞራ ይገጥ እላ ዳግነ ከሰን ከና ይገጣ ነውማ ከሰን ሻመረኒስ ኡልፊነ ከሰን ይገጣ አቦሊኒስ ደርገጎሊስ ኡምሪን ከሰን ከሰ ጅርተን ኩኒ ሲንጎምሲን ኢንደርባ ሴረሞቱማ ዋቀዮ ኤጋ ኤላ ሰበ ዋቀዮ በሪኩን በረይት ጡራውማን ነሞተ ዱረቲ ከበጀ ፈካቱ በረይት ሰልጲኒ ኡልፊነ ነመቲ ፈካቱ በረይት ከበጅኒ በዴ በረቲ ሰፉን ነበሜ ቤኩምሰ ቴክኖሎጂ ደደ በረተ ዱኛን ኩላ ያው ከሰ ጅራም ሜነት ማሜ ኡመኒ ሰዶሚፍ ጎሞራ የኪሳኒ ማል ከነብደ ሰሚዳ ገደር ጫስ ከለፈ ከሳ ከታሮብስ ማል ጩቡንሳኒ ቶኮ ዲራፍ ኢረታኒ ዱበርቲ ታኒ ወልፉደን እጀ ከሰቲ ኩፈን ሴራ ዋቀዮ እረድ ኢሳኒፍ ካይረ ደርበን አረይ ሰዶሚን እንጅሩ ግብረ ሰዶሚን እንጅሩ ነቲማ እንጅሩ ከሰባኒ ቪዲዮ ዳነዝባኒ አይ ሉይኮ ግብረ ሰዶምነን ምንጻፍ ቃዳለን ጀዳኒ ዱበተን ገዲባኒ የቹ በረከሲ ከነ ከሳ በረጩቡን አቢዳ harcaase hojjetame keessa jirram cubbichi bararra deddeebi'ame inumayyumo inarraamotti caalayu arramaaliif waaqa abidda inarcaasne ሰዶሚፍ ጎሞራ አከበለሲ ማሊፍ ነርጫስኔ ማምበለሲኔ ነማ ጀተኒ ወላልተኒ ዘመኑ እግዚአብሔር ለሰው የሚታገስበት ዘመን ነው ማንንም ሰው እንዲጠፋ እግዚአብሔር ስለማይፈልግ ነው ዋቀዩ እኙኑ አከበዱላል ያ በዛ ኃጢያት ውስጥ የወደቀ ሰው በዛ እርኩሰት ውስጥ የወደቀው ሰው ክርስቶስ ከዛ ጨለማ እንዲወጣ ይፈልጋል ተነስ ይላል አንተ በጨለማ ውስጥ ያለ ተነስ ይለዋል ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ ተነስ የምትተኛ ተነስ ክርስቶስ ያበራልሃል ተነስ ይለዋል ተነስ በዚህ ኃጢያት ውስጥ ያለ ያንተ ቦታ ያንተ ክብር ያንተ ቦታ እዚህ አይደለም ነሄ ቦታ የኃጢያተኞች ይህ ቦታ የርኩሰትን የሚሰሩ የአሕዛብ ቦታ ነው ተነስ ያንተ ቦታ ምስጋና ነው ያንተ ቦታ ዝማሬ ያንተ ቦታ ቅዳሴ ያንተ ቦታ እግዚአብሔርን ማምለክ ነው ብሎ እግዚአብሔር ከዛ ጨለማ እንዲወጣ እግዚአብሔር ይጣራል ድምጹን ከፍ አድርጎ ነረኮት ዴቢያ ቁልቁሉማ ፍሲዋሜ ጀላ ከናፍ ዘመኑ የዘመን የምረት ዘመን ነው ምረት ያደረገልን አምላክ የተመሰገነ ይሁን አሜን በሉ ይፈማ ከኑ ጎዴ ዋቀዮ ከንገለቴ ፈሚያተው ጴጥሮስ በዚህ ባንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እስከ 12 ተታነቡ እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁ የርሱም በጎነት እንድትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉስ ካህናት ቅዱስ ሕዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናችሁ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን ወገን ናችሁ ይላል ኢስኒ ወራ ዱከነ ከሳቲ ገረይፋ ዳት ዋመምተኒዳ ገረይፋ ጃይባት ወራ ዋመምተኒዳ ካኒሲ ዋመምተኒ ቢሞ የርሱም በጎነት የርሱም መልካምነት እንድትናገሩ ነው አለ ኢስኒ ሞከን ዋመምተኒ ቀጀሉም ማይሳ አርጁም ማይሳ ዋቀዮ ተውይሳ ጋሪ ተውይሳ አባ ተውሳካ ዱበተኒ ቢ ዱከነ ከሳ ዋመምተኒ ያስራችን ምንድነው ዛሬ ምንድነው እግዚአብሔርን በጎነት ህይወታችን ይናገራል ወይ ጅሬኝ ከኛ ጋሩማ ዋቀዮን ዱበታይ የእግዚአብሔርን በጎነት እንድትናገሩ ከየት ነው የተጠራችሁ ከብርሃን አይደለም ከጨለማ ወገን አልነበራችሁ አሕዛብ ነበራችሁ
የእግዚአብሔር ጠላቶች ነበራችሁ፣ አሁን ግን ወገን ናችሁ፣ የንጉሥ ካህናት ልጆች ናችሁ ይላል። አመገሩ የንጉሥ ማለት የእግዚአብሔር ልጆች ማለት ነው። ጆሌ ዋቀዮት እግዚአብሔር ንጉሥ ነው። እግዚአብሔር የክብር ንጉሥ ነው። ማንም ያላነገሰው የባህሪ ንጉሥ፣ ለዘላለም ንጉሥ በረበራ ሞቲ ኤኙ ከኒሳ ሞሲስኔ ጉዳ ከንቴ ጀባ ከንቴ ኢጆሌ ሳታ ተኒቶ ሄደ ከኒሲ ዋማምተኒፍ ሞ አከጋሩማ ሳዱበተኒፍ ዋማምተኔ የተጠራ ነው። ለዚህ ነው ክርስቲያን የሆነው ሕይወታችን የእግዚአብሔርን ክብር፣ የእግዚአብሔርን በጎነት፣ የእግዚአብሔርን መልካምነት እንዲመሰክር ከጨለማ ከኃጢአት ተጠርተናል። እኛ ዛሬ ክርስቲያኖች ነን። እኛ ዛሬ እግዚአብሔር ልጆች ነን። እኛ ዛሬ በስሙ የተጠራን በሰማይ ስፍራ የተዘጋጀልን ክርስቲያኖች አራኑ ጆሌ ዋቀዮት ሰሚራ ወረደው ከም ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ተናገረ። ልባችሁ አይታወክ፣ እኔ እሄዳለሁ፣ ብሄድላችሁ ይሻላችኋል፣ ሄጄ ስፍራ አዘጋጅላችኋለሁ አለ። ደግሞ መጥቼ ወስዳችኋለሁ። ተስፋ እንደሌላቸው ሰዎች አታዝኑ፣ ልባችሁ አይታወክ፣ በእኔ ይመኑዋል። ደግሞ መጥቼ ወስዳችኋለሁ አለ። እኛ ተስፋ ይሄ ነው ክርስቲያኖች። አብዲን ኬኛ ሰከሚ ቤቱ ዮሐንስ ቦቆና ቁዳፉር ለኮብሰ ተኮ ካስተን ይወዱ ቢስተኒ ለጴን ኬሰን ራፋሚና ዋቀዮት ያመና አነትስ አመና አኒ ነንዴማ መነባኮ ኬሳ በከበላቱ ጂራ አቄኒ ዶሲኒ ቆጴሳ ዴቤሞ ዱፌኒ ሲንፉዳዳ ይራፋሚና ይል እንዲበቲና ይል ታዲያ ተስፋ ይህንን ተስፋ ያላችሁ ሰዎች ክርስትናችን ሕይወታችን ይህንን ይናገራል። ደደቢን ኬኛ ሰንዱበታ ጅሬኝ ኬኛ ኦላ ኬኛ ኬሰቲ ደደቢን ኬኛ ነመ ሰሚራ ብያ ቀቡ ፈካታ አረምኒ ኬኛ ከንዱበቱ ወረ ሰሚራ በከ ቀቡ በኪ ቆጳዬ ፈካታ ኦፊላላ ከንጀዴፍ ሰከናፊ ከንሽ ዋመምተኒ ማል ቁልቁሉማ ነከዴ ቢተኒፍ ቃማ ኬሰን ከነ ጎፍታቱ ገቲም ቢቴ ከናፍ አከ ወረ ገቲም ቢቴት ደደቢያ ጴጥሮስ ማልጀዳሬ የካህናት የንጉሥ ካህናት ሉቦታ ሞቲቻ ተደስን ሉቦታ ሞቲቻ ይቹን ዲኬሰን ተጃጅልቶታ ሳቲ ዱጋባቶቶ ሳቲ ጅሬኝ ኬሰን ዱጋበወን በቃ መንደረ ኬሰን ኬሰን ጅሬኝ ኬሰኒ አይ ኢሳንኩን ኦርቶዶክሲዳ ኢሳንኩኒ ነመነረብሰኒ ስኒገሌራ ኢሳንኩን ኦርቶዶክሲዳ ነመሎለኒ ኢሳንኩን ክርስቲያናዳ ሙጫዋ ቀዮቲ ዱቢን ሃማና ፋንሳኒ ኬሳን በው መንደረ ኬሰን ጅራተኒቲ ኤላ ወሪኩን ክርስቲያኖታዳ ነሞታ ወሊ ተራርሱ ዋቀ ሳኒ ሶዳቱ ጅሬኝ ሳኒ ቁልቁሉዳ ዱጉመት ጎፍታኒ ሳና መነተን ቁልቁሉዳ ዱጉመት ገቲዳኒ ሳይሳን ቢተ ሰነ ቤኩ ጄደኒቱ ነሞኒ ጅሬኝ ኬሰኒ ነሞታ ዱረቲ ሰከነ ረጋበው ቀባተ መሌ አይ ኦርቶዶክሲ ደሳመቻኒ ኩ ኦርቶዶክሲ ደሳና መረብሱ ዱጉመት ሲቲማ ጅሬኝ ኬኛ ጋፈላሉ ባየሩ መተኮ ነገድሲሳና amma mana hoteelaa ganama gaafatanii faarfannaatu banama galgala ciffaraatu banama jireenya akkasii waaqayyoon gammachiisa natti maame ganama ተመስገን ይላል galgala immoo sasana jedha jechuudha jireenyi wal makaan kun amma waaqayyoon gammachiisatanii yaaddu Amame memory mageessan laalame silkii mageessan ግማሽ isaa sirbaadha ግማሽ isaa faarfannaadha ስሪሚት ምትዮ ዋሽው አብዛኛው ሰው የሰንበት ትምህርት ቤትማ የሰንበት ትምህርት ከተገኘማ ሰንበት ትምህርት ቤትማ ይባረራል። አይዟችሁ ትሬኝ ለማባየን ግማሽ sirbaadha ግማሽ faarfanናል እላል። ከወገብ በታች ጣዖት ነው፣ ከወገብ በታች በላይ ደግሞ ታቦት ነው የሚያከብረው እላል። ሙዲ ከና ገዲ ጣዖቲ ዋቄሳ ሙዲ ከና ወልሞ መና ዋቀዮ ከሰ ደደቢያ ኩን ዋቀዮን ገመቺሰተነ ያዱ ነምነ ከሲሞቱ ማዋቀዮት ገለተነ ያዱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም። ዋቀዮት እንቆሰም ዱጉመት ክርስቲያናው ታቴ ክርስቲያናቴ ዱጉመትሞ አዛባው ታቴሞ አዛቡማ ከሰባይ ክርስቲያናቴ መለየት ነው የሚያስፈልገው። ለእግዚአብሔር ተለዩለት። እግዚአብሔር የሚፈልገው እንድንለይለት ነው። በቃ ከዓለም እንድንወጣለት ከጨለማው እንድንወጣለት ይፈልጋል እግዚአብሔር። ዱከነ ኬሳ አከባኑ ጩቡ ኬሳ አከባኑ ኢሰጥያ ከጉደኑ በርባድ ማልጀረ ሰይጣን ጳውሎስ በዚህ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 ላይ
ምዕራፍ 4 ቁጥር 14 15 ላይ እንዲህ ይላል ኤቢ ቁልቁሉ ጳውሎስ ሁንዱመ ኬኛ ወጂን አተው እንደ ሽንገላ እንደ ስህተት ሽንገላ ባለ ተንኮል በሰዎች መታለል ምክንያት በትምህርት ነፋስ እየተገመገምን ወዲያና ወዲህ እየተንሳፈፈን ሕፃናት ወደ መሆን ወደፊት አይገባንም። ነገር ግን አለ እውነትን በፍቅር እየያዘን በነገር ሁሉ ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ እንደግ አለ። ዛሬ ወደ ክርስቶስ አድጋል ወይ? ገረ ክርስቶስ ትጉደተታ kana boodde jedhalal akka ijoollee asii fachi raafamuu dhiisnee karaa hundumaatiini mataa isa ta'e gara Kiristoositti guddannu jedhe. Ati gara kamitti guddachaa jirta natti himi? Isin gara kamitti guddachaa jirtu? Gara biyya lafaatti guddachaa jirra moo? Gara cubbuutti guddachaa jirra moo? Jireenyi keenya foolii qaba moo? Foolii gaarii qaba moo? Foolii biyya lafaa, foolii cubbuu qaba? Kiristiyaanummaan keenya kiristiyaanummaa afaaniif, kiristiyaanummaa barteeti moo kiristiyaanummaa dhugaa irratti hundaa'e qabna deddeebiin jireenya keenya keessatti? Maaliif jennaan Waaqayyo ለቅድስና ነው የጠራን። ሰናፍ ነው አሜካ gara kamitti guddachaa jira? ጳውሎስ ጋር ምን ይላል? ወደዚህ ከዚህ በኋላ እንደዚህ መሆን አያስፈልግም ራስ ወደሚሆን በሁሉም ራስ ወደሚሆን ወደ ክርስቶስ። ክርስትና ማለት ወደ ክርስቶስ ከጸጋ ወደ ጸጋ ማደግ ነው እንጂ ወደ ቁልቁል መሄድ አይደለም። በሬን ገዳ ከደቻ ቱሬ በርነረ ይሱ በሬን ገዳ ደደቢያ ቱሬ አመና ቱሬ በሬን ገዳ ቆሮባ ቱሬ በረዳች የለም። እንደ ይሁዳ ያለ ሕይወት አያስፈልግም። ጽኑ ገረፉልራት ጀባዳ ጀባኔ ዳበኔ ኢሰፈካኔ ገረሳት ጉደኔ ደደቢውን በርባችሳል ከናፍኑ ዋሜ ካዋቀይ ቁልቁሉም ማዳፊ አከሳፍ ጅራኑ ማልጀረ ዘይተ ሮሜ ሰደድ ድግደም ይሰቀል ጉባረትሞ ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን የልጁ መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ደግሞ ወስኗል። ኢልሚዛ ሁንዱ መግዱት ያንገፋከተውፊ ነሞኒ ካኒስሞ ፈኪ ኢልማ ኢሳ አከቀባተኒፊ ኢኒ ዱርሴ ሙርቴሴራ ሄደ። በቃ የክርስቶስን መልክ ያዙ፣ አሮጌውን ልብስ አውልቁ፣ የአሕዛብን ስራ አታድርጉ፣ የክርስቲያኖችን ስራ የክርስቲያኖችን ተግባር ፈጽሙ። ኦጂ ክርስቲያኖታ ኦጀዳ ኦጂ ቁልቁሎታ ኦጀዳ ክርስቶስ ማልጀዳ ዋቀዮ ማልጀዳሬ ሁንዱማ ኦቦሎታ ሁንዱማ ዱረቲ አንገፈይሳ ከንተ ክርስቶስን አከፋካተን ፈኪ ኢልመሳ ቢፈቅ ኢልመሳ አከቀባተኒፊ ዱርሴ ሙርቴሴራ ሄደ። አንድ ጥቅስ ሊጨምርና የመሸ ስለሆነ ሊጨርስ የሮ ደርቤን ያደዳ ይህን ክፍል ተምረን ነበር። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 በተደጋጋሚ የምንናገረው የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ እንዲህ ይላል። ያይጆሌኮ ኦምቲኑ ከራራ ሲኒን ካቺሲኒ ኤኙሌ ከራራ ሲኒን ካቺሲኒ ኢንሱን ቀጄላቴ ነምኒ ዋን ቀጄላ ሆጀቱ ሁንዱ ቀጄላዳ ዋን ቀጄላ ሆጀዳላ ሰበባ ቀዮ ነምኒ ዋን ቀጄላ ሆጀቱ ማሊዳ ተቆፋ ዮሐንስ ኤርጋይዛ በቆና አፍሪ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ቶርበ ጉባረት ይሰበረፈመ ጅሩ ነምኒ ዋን ቀጄላ ሆጀቱ ሁንዲኑ ቀጄላዳ ሰይጣን ጀልቀቤ ጩቡ ዋን ሆጀቴፍ ነምኒ ጩቡ ሆጀቱ ከን ሰይጣናት ከነኙት ነምኒ ጩቡ ሆጀቱ ከነኙት ሜሩ በዳው ንገሰ ነምኒ ጩቡ ሆጀቱ ከነኙት ከን ሰይጣናት ነምኒ ነመረብሱ ከነኙት ነምኒ መቃና ማጥሬሱ ከነኙት ነምኒ ሱሚና ማቆጴሱ ከነኙት ነምኒ በወለዱ አና ማቆቱ ከነኙት ከን ሰይጣናት ነምኖ ቦሌሰ ሳንጃለነ ከነኙት ከን ሰይጣናት ኦጂ ሰይጣና ከነጀቱ ከነኙት ከን ሰይጣናት ቀጀለለ ከነጀቱ ሞ ከነኙት ከዋቀዮት ማሎጀቻ ጅርተሬት ቀጀሊኖ ጀቻ ጅርተሞ ኦጂ ሰይጣና ጀቻ ጅርታ ክርስቲያኑ ማንኬ ከነፋኒት ሞ ክርስቲያኑ ማንኬ ከንጅሬኛት እነ ራሳችንን እንፈትሽ። ነምኒ ቀጄሉማ ሆጀቱ ቀጄላዳ ሰይጣን ጀልቀቤ ጩቡዋን ሆጀቴ ነምኒ ጩቡ ሆጀቱ ከን ሰይጣናቲ ኢልሚ ዋቀዮ ሆጂ ሰይጣና ዲጉዳፍ ሙለቴ ነምኒ ሙጫ ዋቀዮ ተ ሁንዲኑ ሰኚ ዋቀዮ ኢሰ ኬሰ ዋን ጅሩፊ ጩቡቲ ቀበመን ጅራቱ ጩቡቲ ቀበምተን ጅራቲና በቃ ተሳስታችሁ ኃጢአት ብትሰሩ ወዲያው ንስሐ ግቡ። ዶጎጎርተኒ ጩቡ የሆጀተኒ ጩቡ ሰና ባተኒ አዱን ሲኒቲኒ ጋቢቲ ገላ akkuma cubboo hojjettanii gaabbii gala isinitti hin aduun cubbuu baattanii maal ባንኪዳቲ ብሪሳ ወሊት qabdu cubbuu ብዙዎቻችን የኃጢአት ባንክ ሆነን ቁጭ አለን አይደል?
ባንኪ ጩቡ ታኔቱ ጩቡ ባደኔ ተኛ ባይንከ ምን ነው አይከብድም እንደ ኃጢአት አይምሯችሁ ምን ነው ይሄ ኃጢአት ጥሩ አይደለም አይልም በሰው ባይገልቦናው ከኃጢአት ጋር ተስማምቶ የመኖር ነፃነት የለውም ሰው ነፃነትን የሚያገኘው ንስሐ ሲገባ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ሲኖር ነው ቅድስና ስራ ሲሰራ ነው namni kan nagaa argatu sammuu isaa boqonnaa kan argatu yoo waan gaarii hojjete yoo gaabbii gale yoo nama gammachiise yoo waaqayyoon gammachiise sammuun nama aara galfannaa qabaata malee namni cubbuu keessa deddeebi akkuma dhoqqee booyyeen dhoqqee dhiqattee deebite dhoqqee laattu sanatti dhoqqee keessa gangalatee sammuun namaa boqonnaa hin argatu ስለዚህ ንስሐ ግቡ cubbuutti qabamtanii injiraatinaa jedhu cubbuutti qabamtanii injiraatinaa namni waan qajeelaa hin hojjenne obboleessa isaas kan hin jaallanne hundinuu kan waaqayyoo miti namni nama hin jaallanne kan waaqayyoo miti kan seexanaati namni waan qajeelaa hin hojjenne kan seexanaati namni waan qajeelaa hojjetu kan waaqayyooti namni qajeelinatti deddeebi'u kan waaqayyooti namni gaabbii galu kan waaqayyooti namni xurii cubbuu ofirraa miicatu fuula isaa dura fuula waaqayyoo duratti gaabbiidhaan dhufee kan jilbeenfatu kan waaqayyooti arra addunyaan garuu kan waaqayyooti moo kan seexanaati yoo jettanii namni miileenni kan seexanaati maal jennaan hojii seexana isaa summii namaa qopheessuu argita isaa nama maqaa nama balleessuu argita Kiristoosin isaa kabajuun argitu isaa mana waaqayyootti deddeebi'uun argitu isaa wangeela baratuun argitu isaa soomuun argitu isaa galateeffatuun argitu ስለዚህ የማን ልጆች ናቸው የማን ልጆች እኛስ የማን ልጆች ነን በቃ አሁን በዚህ ትምህርት የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችንን ራሳችንን እንፈትሻለን ማለት ነው እግዚአብሔር ልጆች ዕለት ዕለት ንስሐ ይገባሉ እግዚአብሔር ልጆች ዕለት ዕለት ይጾማሉ ዕለት ዕለት ከእግዚአብሔር ጋር ይኖራሉ ጾም በሚታወጅበት ጊዜ ይጾማሉ በየቀኑ ይጸልያሉ ለሰዎች መልካም ነገር ያስባሉ ነሞታፍ ዋንጋሪ ያዱ ጋቢ ገሉ ከናፍ ዋቀዩ እንደከኛ ነው አገርጋር አሜን ጀራካ ጃለላ ዋቀኑ ፈከን hojii seexanaatu hin taane hojii waaqayyoo akka hojjennu waaqayyoon agargaaru ergamtootaaf hojjettoota seexanaatu hin taane isatti waamamne qulqullummaatti akka jiraannu waaqayyoon agargaaru ቀደም አምላካችን እግዚአብሔር ጧት ቀን በቅዳሴ ላይ ያስተማረን ምንድነው የሚለው በሕዝቅኤል 11 ላይ 18 ቁጥር 36 ላይ እኔ የሟቹን ሞት አልፈልግምና ተመልሳችሁ በሕይወት ኑሩዋል በቃ ለእግዚአብሔር ለዚህ ነው የሚጠራን ማለት አኒ ቁልቁሉማት ከንሲም በርባዱ አከ ቁልቁሉማት ጅራተኒ ፊጀር ከናፍ ቁልቁሉማት ከጅራኑ ጋቢ አገቀሉ ዋቀኑ አገርጋር አሜን ጀዳ ከንበረን ለጴኬኘቲ ኑፋ በሬሱ አራ አሜን ጀዳ ዋቀዩ ሲናይብሱ ዋቀዩ ከሚፍኑ አሜ ማሊፍኑ አሜተን አከ ቁልቁሉማት ጅራኑ በቃ ደደቢን ከሰን ቁልቁሉ አተው ቁልቁሉማት ደደቢያ አልጀናት እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነው እናንተም በህይወታችሁ ቅዱሳን ሁኑ ጅሬኛ ከሰኒ ቁልቁሎታ ከንታኑ ሞዮሚ በቃ የሚያስፈራ አይደለም ክርስትና የሚያስደስት ነው በነገራችን ላይ ክርስትና አያስፈራም ክርስትና ያስደስታል ክርስትና ዋጋ የተከፈለበት ስለሆነ በዚህ በተከፈለ ዋጋ መኖር ነው ክርስትና የቹን ገቲና ማከፈለ መከሰ ደደቡ የቹን እንጂ የምትከፍለው ዕዳ የለም የተከፈለልን ዕዳ በመቀበል ትኖራለህ ያንን አርነት ያንን ነፃነት ተቀበለ ትኖራለህ በቅድስና ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ቅድስና እንድንኖር ከኃጢአት ከጨለማ ከነውር ከርኩሰት ርቀን እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን